خوب دوستان عزیز ورزشکاران با هم ما بگیم که نامبر کرده شد اینجا وزن تا 60 کیلو رقابت دوم برای راه یافتن به فینال است و اکبرشاه کنجایف با یک تک سبز مقابل رقیب خود حکمت الله میدانداری میکند. اوی 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 بسیار اکبرشاه اینجا پرتافت کوشش خوب هم کرد و پرتافت رو تا با آخر برده رسونید. اینجا ببینید که برای به دست آوردن راه خط به فینال کوشش میکند اکبرشاه. باید قید کنیم که ورزشکارانی که در نیم فینال مواجه شکست میشوند اتوماتیک وزن یعنی که جای سوم رو میگیرند، نشان برنجی به دست میارند و علاقه یک نیروسنجی نیم فینالی وزن تا 60 رو ما پشت سر کردیم. این نوبت حکمت الله نوزیرов با اکبرشاه کنجایف برای به دست آوردن راه در فینال. ببینید که بسیار زیبا است، از هر دو طرف پرتافت ها اینجا کوشش می شوند. کوشش حکمت الله و کنجایف. ببینید که اینجا اکبرشاه چی کار را انجام می دهد. بسیار چالاکند، مخصوصا اکبرشاه اینجا چندین مرتبه پرتافت را روی دست گرفت با کار برد، ولی ببینید که از جهت هنری والا داشتن حکمت الله نیز ایستادگی میکند و ببینید پرتافت نوبتی از جانب حکمت الله بود، لیکن کار رنگ دیگر نگرفت. حالا یک آگاهی دارد کنجایف و با همین یک آگاهی این نیروسنجی حالا دوام می‌یابد. بسیار خوب بود پایزنی حکمت الله و فشار او و آگاهی دیگر با تنبیه آورد برای اکبرشاه. کوشش نوبتی از جانب حکمت الله نوزیرов دیده می شود. واقعا پر انرژی است، حال و هوا و یک انگیزمند هستند. ورزشکاران نیز از دستگیری مخلصان بهره‌مند می شوند و اینجا باز کوشش نوبتی حکمت الله تا با انتها حرکت رو میبرد. اکبرشاه باید که همون چالاکیه که در لحظه های اولی دیدار نشان میداد باز هم جریان بدهد و به خاطر که بر رقیب امکانیت ندهد. چگونه میبینیم او حالا عقب نشین است، چون
танбеҳ ҳам дорад, огоҳӣ ҳам дорад. вале 1 дақиқаву 20 сонияе ки дар пеш аст, шонс аст барои натиҷаро дигар кардан ва шонс аст барои пирӯз омадан. то оне ки садои ана ҳамон гонг садо надиҳад, набояд ки варзишгар умедро аз зафар биканад. бисёр инҷо ҳаллуки зебо аз канор, як пойзани хуб ки фишор оварду рақибро ба замин уфтонд. машварати доварон барои арзёбӣ кардани ин партофт будан ё набудани имтиёз инҷо машварат шуд ва бори дигар мо лаҳзаи такрорро мушоҳида мекунем ки як бисёр пойзани хуб буд ва натиҷа 0 аст. баъд аз он ҳаллук низ воқеан онҷо бадан набуд, чун бо дастҳо ба замин омад. акбаршоҳ سی ثانیه охир кенҷаев низ гӯем ки ой як огоҳӣ ба ҳикматулло навишта мешавад. боз ҳам бояд кенҷаев корро ҷараён бидиҳад, чун бисёр кӯшиш мекард ва ин лаҳзаҳо низ аз ҷониби рақиби ӯ кор ба анҷом дода мешавад ва нигарон ҳам мешавад акбаршоҳ, чун ӯ мехост ки кӯшишро зиёдтар кунаду ҳадди ақал рақибро боз ба огоҳии дигар ки танбеҳ арзёбӣ мешавад бубарад. вале бубинед ки ҳикматулло то ба охир мубориза мебарад, чун як қадами дигар онро дар пеш аст барои шаҳди пирӯзӣ чашидан. ин чӣ буд? ин лаҳза арзёбӣ мегардад ва воқеан дӯстони азиз, чуноне қаблтар гуфтем, то ана ҳамон лаҳзаи садо бояд ки варзишгар дар раҳи зафар, раҳи иқбол камар бубандаду бибинед шаҳди пирӯзӣ бичашад. кенҷаев бо сомон аламов дар финал нерӯсанҷӣ хоҳанд кард. бисёр нерӯсанҷӣ рангоранг буд. гоҳе акбаршоҳ пешсаф мешуд, гоҳе ҳикматулло ҷараён мегирифт ва билохира дар лаҳзаи охирини дидор акбаршоҳ кенҷаев тавонист ки як имтиёзи бадан бигирад. хуб дӯстони азиз, вазни дигар инҷо вазни то 71
این هم باشد نیم فینال است و اینجا سهراب باقیف مقابل بهرام نیروسنجی میکند. بهرام صوفیف جو پوزیش میخواهیم که وزن 65 است و بعدا وزن تو 71 برپا خواهد شد. الان نیروسنجی ها در گیلمی مرکزی در مرحله نیم فینالی جریان میگیرند. کوشش ورزشگران در علو اینجا نمایان است. وزن تا 65 هم بسیار هم ورزشگران قوی رو به هم آورده است. هم سهراب و هم بهرام در نوبت‌های گذشته بسیار راهی پر از نوهمواری ها رو طی کرده بودند و ببینید که اینجا بالاخره سهراب باقیف با یک پرتافتی زیبا پیش صف میگرده. باز هم جریان این رقابت از کوشش های هر دو جانب احساس می شود. سهراب باز هم پایزنی می کند و کوشش برای پرتافتی که نوکک کرد ولی او رو خوب نمایان نمود گرچند اولو ارزیابی نگردیده است. او باز یک کوشش دیگر از جانب سهراب. آگاهی به بهرام صوفیف برای کمفعالی ارزیابی گردید. یک نشان گرفتن و باز هم به هم میآیند ورزشگران و باز هم زورآزمایی از هر دو جانب و صوفیف باشد اینجا اکنون کوشش دیگر رو به خرج میدهد. بعد یعنی همان یک آگاهی گرفتهش و قول کار رو جریان میدهد. خوب ان همین گره کشایی ها بالاخره میتواند نتیجه بدهد. حالا ببینید که هر دو پهلوان اینجا برای نتیجه مبارزه خوب میبرند. هرچند از کمر اینجا بهرام کوشش کرد و نبود اینجا امتیاز ما نیز مشاهده کرده. کوشش ها زیاد بودند و یک لحظه هم نفس خود را به قول از لحظه استفاده برده نفس را کشاده کردند، نفس راست کردند و بالاخره ببینید که یک حمله کشاد از جانب
سهراب باقیف به نظر میرسد و بهرام نیز در حالت آماده باش. اینجا اویای بسیار پرتافتی خوب را به کار گرفت و امتیاز بدن را بالاخره اینجا به دست میارد. باقیف اکنون پیش صف میگردد. نیم دقیقه دیگر در پیش است ولی فکر کنم سهراب اکتفا نمیکند گفتنی بودم و بالاخره کار را به انجام رسانید. امتیاز حلال را حق و حلال خود گردانید. این پهلوانی که از سلاله پهلوان هاست، از سلاله باقیف ها. بالاخره سهراب یک غلغله را اینجا به عمل آورد و بسیاری ها نیز به پا خسته به افتخارش کفکوبی کردند. سهراب باقیف به فینال می رود و بهرام باشد با مدال برنجی شرفیاب می گردد. انا این لحظه اولی که سهراب نتیجه داد و بالاخره کوشش نوبتیه که او را بعداً ارزیابی گردید و این نوبت حلال. سه پرتافتی خوب سهراب رو ما اینجا دیدیم. جفتی نوبتی در وزن تا 65 کیلو میانی شهباز سیدابروف و خیراندیش مرادزاده. هر دو ورزشگر واقعا نتیجه های خوب در عالم پهلوانی دارند. یک کوشش اول از جانب شهباز سیدابروف در گشتینی جودو هنرنمایی خوب کرده است. اسم خود را در مسابقات با نفوذ ثبت گردانیده است و اینجا نیز یک پرتافتی که بسیار زیبا بود او را به فینال میبرد. شهباز سیدابروف در فینال وزن تا 65 قرار میگیرد. اینجا لحظه تکرار رو ما انتظار هستیم. انا همین پرتافته که نوکک شهباز با انجام داد. ببینید خوب به یک لحظه دیگر داوران نیز دیدند در لحظه تکراری و بالاخره پرتافت شهباز سیدابروف به قید گرفته شد با همون امتیاز حلال. خیراندیش مرادزاده سزاوار مدال برنجی چمپیونات تاجیکستان گردید. اکنون دوستان عزیز وزن تا 71 کیلو برپا می شود.
خب دوستان عزیز، نیروسنجی اولی مرحله نیمفینالی وزن تا 71 کیلو جریان میگیرد. اینجا باز نماینده دیگری سلاله بوقیف ها روی میدان نبرد در وزن تا 71 کیلو با یک تک سبز آمده است و اینجا برای راه گرفتن به مرحله فینالی مبارزه می‌کنند. برکت‌الله اکرامزاده رقیب او در این نیروسنجی و اینجا حالا همون زورآزمایی ها، همون کشاکشی ها از یک تک یکدیگر، فشارها انیخترش و ببینید که این نیروسنجی هم هواداران خود را دارد. همه با تماشا و با مخلصی ورزشگرانند. یک آگاهی با برکت‌الله از جانب داور و ببینید که حالا در این نیروسنجی فشارها زیاد است ولی پرتافت را مشاهده نکردیم، چون هر دو ورزشگر از قوی بودن خود درک می‌دهند و ایستادگی آنها هم نشانه اقتدار مهارت آنها است. خوب فاصله میگیرد اینجا برکت‌الله و اکنون ورزشگران نزدیک میشوند. ببینید که اکرامزاده کمی از کمربند داشته است و مقاومت میکند با تلاش های بوقیف. اوی اوی اوی، پرتافتی اول از جانب علی. علی در فینال چمپیونات کورش که چند پیش در این تالار برپا شده بود راه گرفته بود. ببینیم که امروز در گشتینگیری به فینال میبراید. این همه کوشش برای همین نتیجه است. کوشش بیشتر است اینجا و ببینید که یک نیروسنجی مرکب را ما مشاهده میکنیم. ورزشگران هر دو جانب سر به تسلیم نمیارند. یک پرتافت خوب را به کار بردنی بود، باید که تا به آخر کوشش میکرد. برکت‌الله در نیمی کار ایستادگی کرد. چندان فشار علی نیز بود برای رخنه کردنی همان نشانی رقیب. اکنون از کمر گرفت و کار را عوض هم کرد. ببینید که برکت‌الله اینجا کوششی بسیار عالی نشان داد و امتیازی
баданро кор кард. лаҳзаи зебои ин нерӯсанҷӣ шурӯъ аз оғоз то ин марҳила ҳамин партофт буд. бубинед ки бисёр кӯшиш кард то хатти сурх овард ва дар қисмати беруни майдон тавонист ки партофти хуб нишон диҳад. инҷо темур раҳимов низ дар мусобиқа ҳузур дорад ва бисёр хуб инҷо бубинед идомаи нерӯсанҷӣ дар маркази майдон ҷараён мегирад. ҳоло али боз ҳам муқовимат нишон медиҳад ва набуд инҷо довар кори варзишгар бенатиҷа аст. ва инҷо боз ҳам али талош мекунад, чун ҳоло бо дар зарфи як имтиёз рақиб дар пеш аст. ҳафт сонияи дигар то интиҳои ин нерӯсанҷии диданӣ. хуб, акнун дӯстони азиз кор ба анҷом расид. баракатулло икромзода бо ҳамон як партофти муҷаллое ки нишон дод тавонист ба марҳилаи ниҳоии вазни то 71 биёяд. акнун али бо медали биринҷӣ дар чемпионати имсола мушарраф мегардад. ҳамин партоф буд ки баракатулло икромзодаро ба финал бурд. бисёр кӯшиш кард ва бисёр ғайрат кард дар ҳамин ҳолат. хуб дӯстони азиз, мирҷамил рамазонов инҷо дар набард бо рақиби худ ҳусейнзода дар марҳилаи нимфиналӣ қарор мегирад ва акнун нерӯсанҷӣ дуюми ниманиҳоӣ дар вазни то 71 ҷараён мегирад. ғолиби ҷуфт бо баракатулло икромзода ҳунарнамоӣ мекунад. ин нерӯсанҷӣ низ дар оғоз ҳоло каме оҳистатар ҷараён мегирад ва варзишгарон олован ҳамон барои роҳкушоӣ дар талош ҳастанд.
як кӯшиш аз ҳусейнзода ва огоҳӣ ба рамазонов. اینجا محمد رجب از اوستین گرفت، کشش میدهد، سر زانو نشست و رقیب رو از میدان بیرون. خوب اکنون میرزا جمیل رو میبینیم که کوشش میکند و در برابر حرکت های رقیب اون فعال میگردد، ولی در نقطه نهایی باز هم محمد رجب یک پرتافت رو طریق اصول سریزانو نشسته از کتف روی دست گرفت. از پهلوی همون کیف همون پرتافته که سری زانو می نشیند بسیار خوب اجرا میکند محمد رجب و در نیروسنجی گذشته نیز همین عمل رو ما خیلی زیاد دیده بودیم. این نیروسنجی نیز یکم مرکب است، چون دو پهلوانی که واقعا هنر ارزنده دارند روی گلیم آمدند. و اینجا از هر جانب راهکشایی کردنی می شوند ورزشکاران، ولی حالا اینجا ببینید که بدن با سمت محمد رجب بیشتر میگردد و انتهای این نیروسنجی حالا وقت زیاد است. میرزا جمیل در کوشش اینجا باز هم حلوک درون پای رو به کار بردن می شود و حالا در این نیروسنجی محمد رجب حسینزاده ورزشکار نماینده دسته ولایت سوخت پیش صف است و اینجا میرزا جمیل بسیار کوشش میکند که نتیجه رو دیگر کند. حالا محمد رجب سر به تسلیم نمیارد که در همین نتیجه که دارد اکتفا کند. او هر لحظه رو خوب مشاهده میکنه، ولی میرزا جمیل رو ببینید که اینجا عکس العمل باز و عکس العمل محمد رجب یک امتیاز دیگر را آورد برای او. سی ثانیه دیگر مونده است که تقدیر نیروسنجی حل و فصل گردد و محمد رجب اینجا واقعا با دو امتیاز، یکی بدن دیگر پهلو پیش صف است.
сонияҳои ба шумор барои интиҳои нерӯсанҷӣ бисёр ҳассос аст. албатта ки дар ин сонияҳо ҳадди ақал як партофти дигарро мо интизор ҳастем. акнун дӯстони азиз огоҳии дигар барои ҳусейнзода. ба ҳамин тартиб маҳмараҷаб ҳусейнзода ба финали вазни то 71 роҳ мегирад. финал муқобили баракатулло нерӯсанҷӣ барпо мекунад ҳусейнзода маҳмараҷаб ва мо инҷо мегзарем ба вазни дигар. дӯстони азиз, вазне ки алон мо нерӯсанҷиашро мушоҳида мекунем вазни то 86 кило хоҳад буд ва акнун варзишгарон инҷо дар майдон ҳузур доранд. туйчиев инҷо аниқтараш шарипов туйчибек ки алон рӯи экранҳои мо аст дар марҳилаи нимфиналӣ муқобили умар расулов нерӯсанҷӣ мекунад. хуб, умар инҷо як кӯшиши хуб анҷом дод ва вазни то 86 оғозаш пуршиддат мешавад. бисёр хуб сари зону нишаст инҷо умар расулов ва партофти бисёр олӣ анҷом дод. барои камфаъолӣ туйчибек бо як огоҳӣ баҳогузорӣ мегардад. умар бисёр инҷо дар талош аст ва аз нерӯсанҷиҳои қаблиаш низ ҳунари волову шоиста дошт. ин навбат ҳам дар марҳилаи нимфиналӣ аз ҳамон партофтҳои калидие ки алон боз ҳам нишон медиҳад хуб истифода мекунад. ҳоло туйчибек танҳо муқовимат карда истодааст. шояд мо ин нерӯсанҷиро қабл аз муҳлат ғолибашро бубинем, чун бисёр партофтҳои пайдарпай инҷо ба қайд гирифта мешавад ва ҳар ду варзишгар ташнаи пирӯзӣ қабл аз муҳлат ҳастанд. имтиёзи бадан арзёбӣ мегардад. ҳоло умар пешсаф ҳастад.
Туйчибек инҷо кӯшиши ба даст овардани имтиёзро мекунад, лекин Расуловро бибинед ки чӣ гуна лаҳзаро хуб зери таваҷҷӯҳи худ қарор додаасту намегузорад ки рақиб иҷрои усул, иҷрои амали худ кунад. Ин акнун дӯстони азиз ана ҳамон интизорие ки мо доштем барпо мешавад ва бо як партофти чанде пеш гуфтем ки дӯстдоштаи Умар Расулов сари зуну нишаст ва корро ба имтиёзи ҳалол бурд. Умар Расулов дар финали вазни то 86 аввалин шуда қарор мегирад. Туйчибек дар чемпионати имсола ба гирифтани нишони биринҷӣ шарафёб гардид. Ҷуфти навбатӣ миёни варзишгарони аз дастаҳои Душанбе-2 ва шаҳрноҳиёи тобеи ҷумҳурӣ барпо мешавад. интизораш ҳастем. варзишгарон ба майдон наздик ҳам мешаванд. Ҳақназар Назаров муқобили Мусохон Ғаниев. варзишгарон ба ҳама гӯем ки номбар гардиданд. акнун нерӯсанҷӣ оғоз мегардад. хуб, ҳақназар кӯшиши аввал ба харҷ дод ва партофти аввали ӯ ҳоло натиҷа надорад. хуб, инҷо боз ҳам кӯшиши навбатии ҳақназар ва боз ҳам бенатиҷа аст. боз аз дигар ҷониб ҳақназар чангол мегирад ва дарҳол ана ҳамон мавқеи усули худро дигар мекунад. албатта қаблан аз камар гирифт, баъдан сари зуну нишаст. опа, ана ин кор ҳаққу ҳалоли ҳақназар арзёбӣ мегардад ва роҳи ӯ ба финал ҳамвор мегардад. бисёр партофти олӣ, вале инҷо лаҳзаи такрорро мо мушоҳида хоҳем кард, чун доварон ин амалро бори дигар мехоҳанд бубинанд. хуб, дӯстони азиз, баъд аз навори такрориро дидан, доварон низ қарори худро иваз карданд. кор паҳлӯ арзёбӣ гардид. акнун дӯстони азиз, боз ҳам ҷараёни нерӯсанҷӣ ин вазнро дар ҳамин марҳила мо мушоҳида мекунем. андак вақт ба барпо намудани нерӯсанҷиҳои финал ҳам наздик мешавад. ин вазни то 86 аст ки партофти ғайриоддӣ ва довар инҷо бешаку шубҳа рад мекунад ки натиҷа
натиҷа нест. боз кӯшиши навбатӣ ҳамон ҳалоки аз дохили пой ҳақназар Назаров рӯи даст мегирад, вале ин навбат фишори рақиб барояш имкон намедиҳад ки кор ба натиҷа биравад. мусохон низ як партофти хуб дошт ва баъдан инҷо акнун ҳамон натиҷаҳои ҳақназар ба бадан ҳам табдил меёбад. Як бадан, як паҳлӯ дар намолавҳа рӯи исми ӯ навишта шудааст. ҳоло вақт гарчанде ки бисёр ҳам бошад, ин қадамҳои аввал барои пирӯзӣ аст барои ҳақназар, вале мусохон хеле дар талош аст ва ҳар як партофти рақибро мавриди таваҷҷӯҳ қарор медиҳаду кӯшиш мекунад ки бартараф намояд. ҳоло чанд лаҳза бар ӯ имкон даст дод ки ҳалоки анҷомдодаи рақибро бартараф намояд. инҷо имтиёзи бадан нест албатта ва ҳоло натиҷа бо ҳамон як бадану як паҳлӯ идома меёбад. 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. бисёр кӯшиш карданд воқеан паҳлавонон ва якам хастагӣ ҳам нишона аз ҳамон серҳаракат будани онҳо. гуфта мешавад. хуб, дӯстони азиз, дар сурати ғолибият ғолиби ин ҷуфт Умар Расуловро дар финал рақиб хоҳад шуд. каме беш аз 1 дақиқа ва боз як огоҳии дигар барои мусохон, чун бисёр ба қавле бафирҷа аст, гарчанде ки бояд ҳаракат кунад ва он пешсафи рақибро акнун дӯстони азиз паҳлӯи дигар ӯро ба ҳалол табдил медиҳад ва ҳақназар Назаров дар финал бо Умар Расулов нерӯсанҷӣ хоҳад кард. пай дар пай имкониятҳо ҳақназарро ғолиби ин дидор гардониду роҳи ӯро кушоду ҳамвору равшан ба финал кард. дӯстони азиз, ҳаводорони гӯштингирӣ, ин
нерӯсанҷиҳои марҳилаи нимфиналӣ вазни то 78 кило аст ки варзишгарон Раҳматуллобек Фарҳодов ва Иброни Бегиҷонро ба ҳам меорад. Чанде баъд нерӯсанҷиҳои финалӣ барпо мешаванд. хуб дӯстони азиз, оғоз мекунем мушоҳидаро дар нерӯсанҷӣ вазни то 78 кило ки марҳилаи нимфиналиаш гуфта будем. бухурии аввалини марҳилаи нимфинали ҳамин вазн, яъне ки 78 кило аст ва Раҳматуллобек инҷо муқобили Иброн. каме нороҳат аст Иброн. фикр кунам кашиши мушак ҳини партофт ба қайд гирифта шуд ва албатта ки ин нороҳатӣ, ин нигаронӣ барои идомаи рақобат на он қадар хуб арзёбӣ мешавад. каме бархурд бо пой буд албатта дар он ҳин ва инҷо паҳлавон духтарон барои барпо намудани рақобатҳои финалӣ омода ҳастанд. хуб идома меёбад нерӯсанҷӣ. як кӯшиш аз ҷониби Иброн ва кӯшиши дигар аз ҷониби Раҳматуллобек ки ин паҳлӯ аст дӯстони азиз. хуб воқеан ин нерӯсанҷӣ бисёр мураккаб ҳам аст, чун ҳоло ана ҳамон роҳкушоӣ аз ҷониби ой ҳалол ба гуфте ки инҷо хуб Наби Муҳаммад Хоркашевро мебинем дӯстони азиз, паҳлавоне ки воқеан номошност ва қадамҳояш сабқатҳои бонуфузи ҷаҳониро дидааст, паҳлавони маҳбуби кишвар. ва ба гуфте ки паҳлавонон моро шуниданд ва дарҳол як партофти бисёр шадидро мо мушоҳида намудем. наворҳои такрориро бори дигар мебинем ва ана ҳамон партофте ки алон мо лаззат бурдем дигарбора дар ҳамин қисмат метавонед ки
از آن بهره‌مند شود. خوب دوستان عزیز، جفت نوبتی در مرحله نیم فینال میان شکرونف قویم با یک تک سفید و مقابل سعیدجان حیدر نیروسنجی دارد. کوشش ها از جانب قویم و پایزنی ها با قید گرفته می شود. اینجا محکم داشته گرفتن سعیدجان چی نتیجه خواهد داشت، ولی نه، از میدان بیرون می شوند پهلوانان. آگاهی اول از جانب قویم با جانبی انیخترش. بسیار خوب برداشت کرد و ببینید که قویم قایل کرد. واقعا یک پرتافتی آتشین را اینجا با معرض بیننده ها گذاشت. نوار تکراری را ما در حال خواهش میکنیم از همکسبان که نمایش داده شود. بسیار عالی بود. باز یک مراتبه دیگر اگر امکان باشد ما نوار تکراری رو اینجا مشاهده میکنیم. بعد بازبینی داوران مشورت به خلاصه آمد که پهلو است این پرتافت، گرچند که بسیار راحت و لذت کردیم از پرتافتی که قویم انجام داد و ادامه میدیم دوستان عزیز. این نیروسنجی بسیار شدید رو ببینید، باز هم همون جریان رنگ دیگر میگیرد، چون سعید جان این لحظه که قریب بود کار برایش انتها بیابد کوشش میکند که اکنون این نوبت با این خطاگیر راه نیابد. بله، باز نوبت دیگر قویم سر زانو نشست، پرتافت کرد، ولی سعید جان لحظه که چند پیش امکان بر رقیب بود در حال در این نوبت برکنار نمود. انا این دفعه من با باوری گفته میتوانم که امتیاز حلال، حق و حلال قویم شکرانف است دوستانی عزیز و
خویم شکرانوف راه میگیرد با مرحله انتهایی یعنی که فینال. بیاید نوارهای تکرار رو مشاهده میکنیم و از پرتوفت‌های زیبا لذت میبریم. این نوبت دوستانی عزیز باز هم از هنر پهلوانی گلدختران گردآفریدان ما بهره‌مند میشویم. نوبت به رقابت‌های گلدختران است. خوب روزیگل حسن مقابل دلنوزه سلطان و در مرحله فینالی ببینید که حالا ما در همین یک لحظه آغاز یک هلوک خوب را از جانب روزیگل میبینیم. اوی 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 این نوبت دوستانی عزیز دیگر جای گپ نیست. روزیگل حسن راه میگیرد به مرحله انتهایی چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگیری در وزن تا 57 کیلو. اکنون دوستانی عزیز نیروسنجی نوبتی نیز در همین وزن خواهد بود میان سعیدخان داداجانова و روزافزون بکنظرова. بیاید لحظه های تکراری پهلوانی بانوان را میبینیم. روزافزون بکنظرова با یک تک سفید با همان نگاه و نظر آتشین خود دیگر باره به میدان آمده است و مقابل او ورزشگر بانو از ولایت سوخت سعیدخان داداجانova. این نوبت ما از هنرنمایی بانوان در مرحله نیم فینالی وزن تا 57 برخوردار میگرده. بانوان معرفی میشوند. خوب دوستانی عزیز دواری مرکزی هر دو بانو رو به مرکزی میدان دعوت کرد و ببینید که روزافزون در حال در چنگال خود میگیرد اوی 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 رقیب رو و ببینید یک پهلو رو در نخستین پرتافت خود اجرا میکند و به دست میارد. دیگر باره هلوکی درونی پای و ببینید که چی کار میکند اینجا سعیدخان
вале ба ҳар нав бекназар ва партофти олияш ӯро пирӯз намуд. бекназар ва рӯзафзун ба финал меравад. дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ба ҷараёни нерӯсанҷиҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ даъват мекунем. алон гулдухтарон ба гилеми марказӣ меоянд ба рақобат. онҳоро муаррифӣ мекунанд. акнун Қурбонгул Ҳалимова бо либоси бо яктаки сабз муқобили Шоҳида Қаландарова ки яктаки сафед ба бар кардааст, ба нерӯсанҷӣ меояд. кӯшиши аввал аз сӯи Қурбонгул. инҷо Шоҳида роҳи ҳамон гиреҳро меҷӯяд. хуб, ин аввалин нерӯсанҷии бале бисёр партофти хуб ва Шоҳида Қаландарова тавонист ки дар ҳамин марҳила як имтиёз кор кунад. ин нерӯсанҷии аввали нимфинал аст. баъдан Мафтуна Уроқова муқобили Ҷунона Назарова дар вазни дар ҳамин вазн, яъне 70 кило барои роҳ ёфтан ба финал мубориза мебаранд. баъд аз он нерӯсанҷиҳо, дӯстони азиз, мо рақобатҳои финалӣ, нерӯсанҷиҳои шоми гӯштингириро интизор ҳастем. навбати дигар ва паҳлӯи навбатӣ онро ба имтиёзи ҳалол овард ки Шоҳида Қаландарова шаҳди пирӯзӣ чашида ба финал меравад. хуб, наворҳои такрориро мебинем ва мо қадам ба қадам ба финал наздик мешавем. дӯстони азиз, баъд аз нерӯсанҷие ки алон мо мушоҳида хоҳем кард, ҷуфти гулдухтарони хатлониро, яке Мафтуна Уроқова, дигаре Ҷунона Назарова ба майдон меоянд. дӯстони азиз, меравем ба тамошои марҳилаи нимфиналӣ вазни то 70 кило. ва дар лаҳзаи аввал бибинед ки ҳатто мо ҳоло варзишгаронро ном ба ном муаррифӣ накардем ки Ҷунона Назарова рақибро ба пушт афтонид ва ба ҳамин тартиб рақиби Шоҳида Қаландарова дар вазни то 70 кило дар
чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ мешавад, ки финали онҳоро мо чанде баъд интизор мешавем. бубинед бисёр партофти нобаҳангом ва натиҷаовар. ҳаллуки беруни пой аз паҳлӯи чап бисёр олӣ аст. дӯстони азиз, охирин нерӯсанҷии нимфиналии гулдухтаронро мушоҳида намудем ва акнун боз ҳам қадам ба қадам ба финал наздик мешавем. дӯстони азиз, ин навбат вазни то 95 кило марҳилаи нимфиналии аввал доир мешавад ва Комрон Карликов муқобили Улуғбек Раҳимов дар навбати аввал нерӯсанҷии нимфиналии вазни то 95 килоро барпо мекунад. хуб, Комрон як кӯшиш намуд ва инҷо Улуғбек акнун пойзанӣ мекунад ва барои муваффақият муқовимат мекунад. хуб, акнун ба ҳамоӣ варзишгарон як кам мураккаб арзёбӣ мешавад, чун ҳоло на яку ду кӯшиш буд, вале натиҷа ҳамоно ҳеҷ бар ҳеҷ аст. ҳаллуки даруни пой, кӯшиши хуб аз ҷониби Комрон ба қайд гирифта шуд, лекин ҳоло устуворӣ муқовимат аз паҳлӯи сафед, яъне Улуғбек Раҳимов бар аъло эҳсос мешавад. хуб, як ҳолати нигаронкунанда эҳсос мешавад ҷониби Комрон ва чун гуфтем, ки ин муҳориба аст, албатта бархурдҳои нобаҳангом ва нохуб иҷро мешаванд.
акнун аз ҳарду ҷониб боз ҳам кӯшишҳо эҳсос мешаванд. ҳоло паҳлавонон ҳарду ҳамон ғайрати хуб доранд. лекин дар ҷустуҷӯянд бештар ва роҳкушоӣ барои иҷрои ҳамон партофти натиҷаовар ҳастанд, ки ҳоло ҳам барояшон имкон даст намедиҳад. огоҳӣ ба Комрон Карликов. бубинед ки акнун ҷараён мегирад Комрон аз пушти пои рақиб як ҳамла кӯшиш кард, вале бисёр амали нобаҳангом буд барои рақиб. бештар аз 1 дақиқа мондааст ин нерӯсанҷиро, лекин ҳоло ҳам имтиёзҳо сифр аст. бештар инҷо Комрон кӯшиш мекунад ва Улуғбек дар муқовимат қарор мегирад. боз ҳам як ҷаҳиш, як амал аз сӯи Комрон ва бисёр сер талош аст. Карликов боз аз пушти пой Комрон акнун дигарбора ҳамин амалро рӯи даст мегирад. ҳамоно 2 ё 3 тарзи ҳалукро аз ҷониби Комрон Карликов мо мушоҳида мекунем. мебояд ки боз як амалкарди дигарро ба нақша гирифт. акнун Улуғбек аз гиребони рақиб мустаҳкам медорад. ин фикр кунам нишон барои усуле аст, вале кадом усул инҷо мо мушоҳида мекунем. ҳар як лаҳзаро бояд ба қавле бо нафаси ором ва мижанозада бояд ки мушоҳида намояд, чун ин паҳлавононе ҳастанд ки ҳар лаҳза метавонанд як шедевр нишон бидиҳанд. бештар аз 1 дақиқа то интиҳои нерӯсанҷӣ Улуғбек ва Комрон боқӣ мондааст ва дар ҳамин қисмат боз мебинем ки саризону мешинад Темур Раҳимов аз
ҳунарнамоии додараш инҷо нигоҳ мекунад. бубинед акнун инҷо боз ҳамон амалкард ва билохира улуғбек як ҳалук аниқтараш сари зону нишасту ба партофте руҷӯъ кард, вале ҳоло бештар қувваро бояд сарф кард то ин ки ба он усул нуқта гузошт. аз пушти пои хуб кӯшиш кард Комрон ва намедонам чӣ ӯро боз дошт ки аз пои дуюм амалкард кунад. хастагӣ дар ҳолу ҳавои паҳлавонон эҳсос мешавад. фикр кунам дар ҳамин лаҳзаҳои интиҳоӣ ягон зебоиро мо мушоҳида мекунем. ин ҳамааш албатта ки аз варзишкорон, аз паҳлавонон вобаста аст. кӯшиш ҳаст, вале партофтҳо камтар ба назар мерасанд. мушоҳидаҳои онҳо ба назар мерасанд, чунин ба назар мерасанд ки гӯё оғози кор бошад, вале ин навбат кор ба интиҳо меравад ва бо ҳамон огоҳие ки Комрон дошт, мутаассифона дар ин нуқта ноком мегардад, вале сазовори медали биринҷӣ. улуғбек Раҳимов дар финали вазни то 95 аввалин шуда мавқеъ мегирад. ҳама дар интизори нерӯсанҷиҳои шом, яъне ки финалҳои чемпионати имрӯза ҳастанд. дӯстони азиз, акнун таваҷҷӯҳи мо ба нерӯсанҷии дигари вазни то 95 кило миёни варзишгарон Зафар Олимшоев бо яктаки сафед ва муқобили ӯ Муҳаммад Раҳимов ки намояндаи дастаи шаҳру ҳуётобии ҷумҳурӣ аст. зӯрозмоӣ воқеан пуршиддат оғоз меёбад. инҷо аз яктаки рақиб хуб доштааст Муҳаммад ва фосиларо низ хуб нигоҳ медорад. баъд аз нерӯсанҷии ин ҷуфт ду рақобати марҳилаи нимфиналии вазни сангинро пешниҳоди шумо мегардонем ва баъдан мегузарем ба финале ки ҳамагии мо интизораш ҳастем. ой, бубинед ки чӣ кор мекунад Зафар Олимшоев ва имтиёзи
پهلو رو نصیب نامی خش میگرداند. لحظه تکرار رو البته تموم میبینیم بعداً و حالا نیروسنجی باز هم ادامه همین توقف نوک برپا می شود. لحظه های و قبل جستجو با سوی پرتافت از جانب هر دو ورزشکار نمایان است و هر دو برای راه یافتن و مرحله نهایی کوشش های به اندازه به خرج می‌دهند. حالا با همین یک امتیاز پهلو ظفر اولمشویف پیش صف است. باز حلوک از میانی پای و جستجو ادامه می‌یابد. دوستان عزیز این نوبت اکنون محمد نیز کوشش میکند خب دوستان عزیز حالا تنها همین فشارها، فاصله گیری ها و کشمکشی ها رو ما اینجا مشاهده میکنیم. طول این رقابت همگی چند کوشش بود که یکیش از جانب ظفر بهتر ارزیابی گردید که ما در نمالوها امتیاز پهلو رو میبینیم. یک دقیقه دیگر تا انتهای این نیروسنجی باقی میماند. اوی ببینید که ظفر بسیار همون پرتافته که قبلتر او را با امتیاز پهلو آورده بود دیگر باره روی دست میگیرد. بسیار شدید بود ولی از دست همون پهلو و قول از پهلو کنده گردید. دست گریبانی رقیب رو ترک کرد و متاسفانه پرتافت تا به نتیجه نرسید. دوبار جریان رو باز ایست کرد و یک آگاهی با ظفر اولمشویف. با همین ترتیب دوستان عزیز ظفر اولمشویف با مرحله فینالی راه میگیرد و محمد باشد سزاوار نشانی برنجی گردید. خوب دو نیروسنجی دیگر در وزن سنگین در پیش است. بعداً
با تماشای فینال ها شروع میکنیم. انا همین پرتافته بود که در اول اجرا شده بود و بعدا کوشش ها باز هم از جانب ظفر بودند. خوب دوستان عزیز، وزن سنگین برپا می شود. محمد فرهادов با یک تک سبز مقابل شریف نظریف که یک تک سفید به بر نموده است نیروسنجی را آغاز میکنند. خوب، کوشش اول به نتیجه و انجام رسید. خب اینجا اکنون فاصله گیری میکند فرهادов، ولی شریف در جریان کار است. ببینید که امتیاز با دست آمد. بعدم ولی اینجا برای عادلانه ارزیابی نمودن داوران با مشورت می‌روند. بدن است دوستانی عزیز. حالا یک قدم پیش میگذارد شریف نظریف. خوب اینجا باز هم از گریبان خوب داشته میگیرد شریف نظریف و برای انجام دادن کوشش نوبتی خود، یعنی اصول نوبتی خود آمادگی میبیند. خب یک توقفی نه چندان خوب از جانب ورزشگران، چرا داور برای آگاهی رقابت رو منع نمیکند. اکنون رحمت الله بیک اینجا برادر خود را دستگیری میکند و بسیار حساس است. اکنون بعد این همه گویم که مشورت ها مصلحت ها از جانب برادر میبینیم که فرهادов با هجوم میگذارند. پایزنی های پشت پای در پای از جانب هر دو پهلوان و آگاهی با محمد اکنون جریان میگیرد. بیشتر شریف از آن همون حالت فاصله‌ای با کار میبرد، چون میدوند که رقیب در انگیزه است و هر لحظه میتواند که اصول
با موفقیت را انجام بدهد، ولی از وزن خود استفاده کرده نمیگذارد که محمد انجام کار آغاز نموده اش کند. نبی محمد خورکشف نیز اینجا مصلحت میدهد. اوی اوی اوی، بسیار کوشش کردند. واقعا هم وزن سنگین است و هم کوشش های زیاده که اینجا به خرج دادند. هر دو پهلوان رو خسته هم کرده است. بیشتر از 1 دقیقه مونده است تا انتها، ولی این نبردی بسیار هم حساس با همین طرز، یعنی بیشتر ایستادگری و توقف ورزشکاران رو ما مشاهده میکنیم. همه حساسان واقعا. شریف توانست که اینجا یک حالتی که کوشش محمد بود در عکس العمل بپیچاند و غالبیت را نصیب نامی خویش گرداند. حلال ارزیابی گردید اون لحظه و به همین ترتیب محمد سزاوار نشان برنجی شریف باشد برای عنوان قهرمانی با فینال. لحظه های تکراری رو همکسبان ما پیشنهاد شما میگردانند. دوستانی عزیز، راقبان پهلوانی، همگی شما رو به تماشای نیروسنجی بسیار دیدنی دعوت میکنیم. اسرائیل رحیموف مقابل خورشید مجیدوف، دو ورزشکار ناماشنا و سنگین وزن تاجیک در مرحله نیم فینالی برای راه گرفتن به فینال مبارزه میبرند. اسرائیل رحیموف یک از پهلوانانی که بیشتر در کشتیگیری ها در داخل کشور هنر و ملکه والا نشان داده است. رقیب او خورشید مجیدوف یکی از پهلوانان
қаҳрамони номошнову натиҷадору хушноми кишвар аст ки дар ҷудо низ қаҳрамониҳои зиёд кардааст, дар самбо низ чемпион аст, дар кураш низ чемпиони Тоҷикистон аст ва дар гӯштингирӣ низ ӯ чемпион аст. Яъне ки ҳарду варзишгар таҳамтананду воқеан ҳам ҳунари боло доранд ва ҳам натиҷаҳои назаррас. ҳарду кӯшиш мекунанд ва бо сабабе ки намегузоранд ба ҳамдигар ки иҷрои амал кунанд, ана ҳамин якам рақобат ба қавле сустар ҷараён мегирад ки довар низ як маротиба варзишгаронро барои куштин гирифтан даъват мекунад. бубинед Исроил чӣ гуна кӯшиш мекунад ва Хуршед муқовимат нишон медиҳад. инҷо ҳоло як кӯшиш аз ҷониби Исроил ба қайд гирифта мешавад. хуб, дигарбора Хуршед низ сари зону нишаст ва ӯ низ як амалкардро ба кор бурд. боз ҳам Хуршед сари зону каме ана ҳамон тайминг ба қавле лаҳзае ки дар ҳамон нуқтаи лозима бояд ба кор бурд, ҳамон нарасид ба Хуршед. лаҳзае ки ӯ сари зону нишаст, аллакай Исроил мавқеъ ва дар тарафи дигар қарор дошт. бештар аз 1 дақиқа боқӣ мондааст. дӯстони азиз, тазаккур медиҳем ки ин нерӯсанҷӣ барои роҳ ёфтан ба финал аст ва баъди ин нерӯсанҷӣ танаффус мешавад ва баъди чанд лаҳзаи дигар мо оғоз мекунем ба тамошои муҳорибаҳои ниҳоӣ, яъне финалии ҳамаи вазнҳои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингирӣ. дар умум 9 вазн дар ин чемпионат роҳандозӣ гардида буд ва аввалин бор буд ки бонувон низ дар чемпионати Тоҷикистон аз куштингирӣ мубориза бурданд. 2 вазн 57 ва 70 кило дар чемпионати имсола миёни бонувон роҳандозӣ гардид ва 7 вазни дигаре ки миёни мардҳо роҳандозӣ шуд. ин ҳам бошад то 60 то 65 то 71, баъдан то 78 то 86 то 95 ва вазни изофавӣ, яъне ҷамъи 95 кило. ба Хуршед кӯмаки табибон лозим омад бинобар бархурди нобаҳангом ва инҷо дӯстони азиз
ҳоло каме вақт бозист мегардад. хуб, дӯстони азиз, Хуршед ба майдон бармегардад. идомаи нерӯсанҷӣ, мушоҳидаи махсуси мо ва лаҳзаҳои ҳассос барои варзишгарон. ҳалуке ки Хуршед бисёр истифода мекунад ва ҳалуки ба қавли дӯстдоштаи ӯ аст. 30 сонияи дигар тақдири нерӯсанҷиро ҳал мекунад. ҳоло Хуршед пешсаф аст. хуб, акнун вақт ба анҷом расид. се дақиқаи иловагӣ барои варзишгарон пешкаш мегардад ва дар 3 дақиқаи дигар мо идомаи паҳлавонии Хуршедмаҷидов ва Исроил Раҳимовро хоҳем дид. кор ҷараён мегирад. акнун дӯстони азиз, Хуршед пай дар пай амалкард мекунад. хуб, акнун аз зери даст гирифт. аз ҳунари якдигар хуб огаҳӣ доранд. барои ҳамин кор то ба ин нуқта омад. мухлисӣ ҳам аз ҳар ҷониб бештар мешавад. сару садоҳои тамошобиноне ки дар нишастҷойҳои толо мавқеъ гирифтанд бештар мешавад ва мушоҳида сирф ба майдони марказӣ аст. чун охирин нерӯсанҷие ки дар нимфинал боқӣ мондааст. ин лаҳзаи ҳассос вале бенатиҷа аст. бештар аз ҳамин ҳалук истифода карданӣ мешавад Хуршедмаҷидов, вале ҳоло ҳамин амалкарди дӯстдори ӯ ки сари зону менишинад ба натиҷа намерасонад. Хуршедмаҷидовро ин навбат доштан аз дигар қисмат намоён мешавад ки фикр кунам Хуршед акнун ба дигар тарзи усул кора мекунад. бибинед, дақиқаҳои иловагӣ ҳам паси сар мешаванд. чанд сонияи дигар мондааст. санқариб 40 сонияи дигар мондааст ки инҷо нерӯсанҷӣ ба интиҳо меравад. ой, бисёр лаҳзаи қулай барои ҳисобкушоӣ, вале Хуршед низ аз аксулъамал хуб истифода карда натавонист. бубинед ки боз
یک کوشش دیگر از جانب خورشید. یک تنبیه اکنون دوستان عزیز کار رنگ دیگر گرفت. تنبیه داد ولی باز نوباورانه. فکر کنم یک مشورت لازم می‌آید برای داوران نیست و داور مرکزی مشاهده همه بر او است. باز می‌بینیم که با مشورت می‌روند. بله تنبیه شد و خورشید مجیدوف در فینال وزن اضافوی مقابل شریف نظریف هنرنمایی میکند. بچه ها